Shalom, happy Sunday everyone. Nice to meet you all di Sunday. Shalom. Senang jumpa lagi di hari Minggu ini. Kita semua oleh kasih karunia Tuhan bisa sampai di hari Minggu ini. And now we are going to start our Sunday service. Sekarang kita akan mulai ibadah minggu kita. Let us pray, mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Oh Lord, you are God Almighty. Oh Tuhan, Kaulah Tuhan yang maha besar. Lord, the Bible tells, Tuhan, Alkitab mengatakan, whenever we call upon you, saat kami berseru padamu, whenever we join together in one mind, one spirit, in your name, bersatu dalam namamu, dalam satu roh, dalam satu pikiran dan satu hati dalam nama Yesus, you shall be there. Engkau ada di tengah-tengah kami. The distance doesn't matter. Jarak tidak bermasalah. Anything obstruction doesn't matter because you see the hearts and the mind. Segala yang mencoba mengganggu tidak menjadi penghalang karena Engkau melihat pikiran dan hati kami. So Lord, today we invite your presence. Jadi Tuhan, hari ini kami undang hadirat-Mu. Oh Lord, you're the God Almighty. Oh Tuhan, Kaulah Tuhan yang maha besar. We pray that your presence come down. Kami berdoa dan mengundang supaya hadirat-Mu turun. Take control of everything. Oh Tuhan, ambillah alih semuanya. Anoint each and every one. Urapi setiap orang yang bersama kami beribadah pada hari Minggu ini. Anoint the musicians, Para pemain musik, the singers, para penyanyi, WL, the pastor and the translator, hamba Tuhan yang berbicara dan penterjemah, and everyone who are doing anything in this dan program. semua orang yang mendukung ibadah minggu ini. Especially Terutama, touch each and every one who are watching this. jamahlah setiap orang yang bersama kami beribadah online, stream online ini. Speak to them. Berbicaralah pada umat-Mu. Heal them and deliver them. Sembuhkan dan bebaskan mereka. Because you are still on the throne. Karena Engkau masih bertahta. You govern everything. Engkau memerintah atas segalanya. We thank you and praise you. Kami mengucap syukur dan memuji-Mu. Not because what we need, but because what you are. Bukan karena apa yang kami perlukan, tapi karena memang Engkau layak dipuji, disembah, ditinggikan. Because you're still on the throne, Karena Engkau masih di tahta-Mu, we pray that you shall provide all the needs whoever here. biarlah Engkau yang menyiapkan, menyediakan apa yang diperlukan. Oh Lord, we don't know their heart, but you know their hearts. Tuhan, kami tidak mengerti hati mereka, tapi Engkau yang mengerti. Touch them. Jamah umat-Mu. Speak to them. Berbicara pada mereka. Transform them and empower them. Transformasikan dan perlengkapi umat-Mu. In the mighty name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus yang besar. Oh Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen. Amin, amin. God bless you. God Tuhan bless Yesus you. memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan. Memuji-muji Allah kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan dia Yesus baik. Haleluya. Come on. Mari kita memuji-muji Allah kita dengan kita bertepuk tangan bersama-sama. Masuk gerbang. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hati
percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Nice to meet you all today. Senang jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Today Hari ini is something special day. ada sesuatu yang istimewa. Hallelujah. Haleluya. Every day is special. Setiap hari adalah istimewa. Especially the Sundays are special for God, before God. Terutama hari Minggu, hari yang khusus bagi Tuhan. It's not a holiday, but it's a holy day. Bukan cuman holiday atau liburan, tapi holy day, hari kudus. And this is the day where you get a double portion. Dan inilah hari di mana kita memperoleh double porsi. Because in the Bible, Karena di Alkitab it tells dikatakan on the Sabbath, di hari Sabat, when you follow the Sabbath, saat kita mengikuti Sabat, in other words, you follow the holy thing on the holy day, dengan kata lain kita menjalankan holy kudus holy things di holy day, di hari yang kudus. you will get a double portion. Maka kita akan mendapat double porsi. Hallelujah. Haleluya. So for 6 days, Jadi job, untuk 6 hari on the last day you will get a double portion. kita bekerja dan di hari terakhir kita memperoleh berkat double. Hallelujah. Haleluya. One day you get holiday, but you give holiday for God. 2 days you get the blessings. Meskipun kita beri 1 hari holy day bagi Tuhan, tapi double porsi berkat bagi kita. Okay, this we already saw that. Nah, ini kita udah pernah dengarkan On the first, sebelumnya yeah, okay. waktu ibadah tanggal 1. So this year I spoke already about the promise of God, Tahun ini saya udah bicarakan mengenai janji Tuhan about double portion. tentang porsi double. Situations and circumstance doesn't stop us, Situasi dan kondisi tidak menghentikan kita. because we don't live by our ability but by God's ability. Karena kita tidak hidup oleh kemampuan kita, abilitas kita, tapi oleh kemampuan Tuhan. We don't live by our dream but by God's vision. Kita bukan hidup karena mimpi-mimpi kita, tapi karena visi Tuhan dalam hidup kita. So we have to understand, Jadi kita perlu mengerti, it's God who has got the times and seasons. Tuhan yang punya waktu dan musim. So today Hari ini we are going to see another double portion. kita akan melihat hal double porsi lagi In the Bible, di Alkitab. you can see Kita bisa lihat several double portions. ada beberapa hal sehubungan dengan double porsi. 5 of them we saw on the first. Kita sudah melihat 5 hal berhubungan dengan double porsi atau porsi double ini waktu ibadah awal tahun. Now Sekarang we are going to see about Elisha. kita akan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Elisa. Let's see 1 Kings chapter 19 verse 19 to 21, yeah? Kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. So he departed there and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke before him, and he with the 12th. And Elijah passed over to him and cast his mantle on him. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya, maksudnya kepada Elisa. Hallelujah. Haleluya. Now we have to understand the story of this. Nah, kita harus mengerti kisah ini. Elijah, Elia, who was doing mighty miracles, ia adalah nabi yang melakukan banyak mujizat besar. who brought the fire of God, Bahkan menurunkan api dari surga ke bumi. even he could burn the soldiers just like that. Yang membakar tentara-tentara waktu itu oleh api tersebut. Everything is possible with him. Bagi Elia,
semua sepertinya mungkin karena dia nabi besar. He stopped the rain for 3.5 years. Dia menghentikan hujan selama 3,5 tahun. But now we have to understand. Nah sekarang kita perlu mengerti, Elijah wanted to go back because Jezebel threatened him. Elia mau mengundurkan diri karena apa? Karena di threaten, karena diancam oleh Isabel. So he told God, Jadi Elia bilang kepada Tuhan, I want to go back. udah aku mau pulang aja Tuhan. And you have to be very careful with God. Kita harus hati-hati dengan kata-kata kita kepada Tuhan. God is not somebody to play with. Tuhan bukan seseorang yang kita seenaknya bisa ngomong. So when he told to God, Sehingga saat Elia mengatakan hal tersebut kepada Tuhan, okay, go back. ya udah, kamu akan dibawa pulang. Many times we think, if I don't minister, I don't do this, God doesn't have an alternative. Banyak orang berpikir, oh kalau saya nggak pelayanan, ya udah pelayanan mati, Tuhan nggak ada gantinya. Nggak seperti itu. I don't go to this church, the church will die. I don't go to this, I don't do this. Okay, no other alternative. Ada yang berpikir, oh kalau saya nggak ke gereja itu, ntar gereja itu udah deh ntar bisa mati lama-lama. Nggak seperti itu. One of the powerful person in the Bible is Elijah, Salah satu dari orang yang berkuasa di Alkitab itu who can Elia. challenge the powerful Ahab king. Dia bahkan mampu menantang Raja Ahab yang berkuasa waktu itu. And what happened? Dan apa yang terjadi? When he told God, Waktu dia mengatakan hal tersebut kepada Tuhan, God said, okay, come on, pack up and go. dia bilang, aduh aku udah gak tahan, pengen pulang aja. Pulang ke surga maksudnya. Terus Tuhan bilang, ya udah kalau kamu maunya kayak gitu siap-siap aja. And this is what God said. Nah ini yang Tuhan katakan. 3 things he told. 3 hal yang dia katakan. 2 kings to be anointed. 2 raja akan diurapi. And then he said, Dan dia the katakan, third one, yang ketiga, I need a prophet in your place. aku akan mengangkat seorang nabi menggantikanmu. So you go and anoint Elisha, Jadi pergilah kamu dan urapi Elisa, who is taking care of the agricultural field. yang saat itu sedang plow. Jadi dia sedang membajak. Okay, let's see the verse 20. Nah kita lihat ayat 20-nya. What is happening here? Apa yang terjadi di 1 Raja 19 ayat 20. He left the oxen and ran after Elijah and said, let me please kiss my father and my mother, and then I will follow you. He said to him, go back again for what I've done to you. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Now let's read verse 21 also. Dan kita lihat ayat 21-nya. He returned from following him and took the yoke of the ox and killed them and boiled their flesh with the instrument of the oxen and gave to the people, and they ate. Then he rose and went after Elijah and served him. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. This is one of the powerful thing in the Bible. Ini satu hal yang sangat powerful, penuh kuasa di Alkitab. So many times people preach about this, Banyak kali orang tentu telah khotbahkan hal ini. and I have also done seminars on this subject. Ya, dan saya juga telah melakukan seminar atas subjek ini. But today we are going to see a part of this as a message. Tapi hari ini kita akan melihat bagian ini sebagai pesan Tuhan. So we are going to see a double portion, how he got. Kita akan melihat bagaimana ia bisa memperoleh double porsi. We are going to see 7 points over this. Ada 7 poin di sini. Okay, let's see about those things. Kita akan melihat mengenai itu. Number 1, Nomor 1, Elijah is not a lazy person. Elia itu bukan orang yang malas. He was working. Ia bekerja. Sometimes people tell, Kadang-kadang orang berkata, oh, brother, you don't get a job?
Brother, kamu nggak dapat kerjaan ya? Maybe you get a job also, you cannot continue in the job. Mungkin kamu dapat kerja juga, kamu nggak bisa lanjut di pekerjaan. Maybe you cannot go in time, maybe you don't get a promotion. Mungkin karena nggak sering tepat waktu, jadi nggak dipromosi. That means Artinya, you're not fit for the worldly job, you're fit for God's job. oh jangan-jangan kamu nggak cocok pekerjaan dunia, jangan-jangan kamu harus kerja jadi hamba Tuhan. We have to understand, Kita harus if mengerti. you are not honest and discipleship, you cannot be a minister to God. Ya, jangan salah sangka kalau orang nggak disiplin, orang nggak kerja dengan spirit of excellence, bagaimana mau melayani Tuhan di dunia aja dia nggak bisa dipercaya gitu kan? Ini If you're lazy, kalau orang yang males, sleeping, tidur-tiduran and terus don't do any job, dan nggak kerja apa-apa, especially the Indonesian, even children, small children, ada anak-anak kecil. you ask, tell them something. Kalau di Indonesia kadang-kadang kalau kita tanya, I have a small boy in our orphanage called Moses. ya saya pernah tanya ada waktu salah satu anak asuh saya Moses waktu dia masih kecil. You just tell something. Kita bilang Moses, ayo ini kerjain ini He misalnya. said, wah, boring, Terus malas. dia bilang males Lazy. Jadi kata-kata males itu di Indonesia udah kayak biasa gitu. Ayo kamu kerjain ini, males ya itu. Lazy people don't get into heaven. Here we see, Di sini kita lihat God tells to Elijah, Tuhan mengatakan kepada Elia, go to Elisha. pergi kepada Elisa. Now what is Elisha doing? Apa yang sedang dilakukan oleh Elisa? Elisha was plowing the field, Elisa saat itu sedang membajak and there were 12 teams of oxen in the field. dan di situ ada 12 pasang bajak. And Elisha was the 12th. Dan Elisa yang berada di pasangan yang ke-12. What does it show? Itu menunjukkan apa? Elisha is supervising all the 11 people. Ya, menunjukkan bahwa Elisa mensupervise, mengawasi yang 11 lagi di depannya. This place, Safat, is a very renowned place those days. Safat ini tempat yang terkenal saat itu. And Elisha's father is not a poor man. He is a rich man having a big piece of land. Ya, ayah Elisa tentu bukan orang biasa ya, dia punya tanah yang besar sampai perlu 12 pasang bajak. Many times people think, oh, you don't study? Banyak orang berpikir, oh kalau kamu nggak sekolah, Okay, I give it to God. ya udah deh, jadi hamba Tuhan aja. Okay, after pension I will retire, I will come to ministry. Atau ada yang bilang, aduh saya nggak bisa pelayanan sekarang sibuk, ntar aja kalau udah pensiun. Lah, Sometimes people tell, oh I am busy with the business, I'm making money. I will give offering to God, but I don't want to come and worship God. atau ada juga yang bilang, aduh aku sibuk cari-cari duit, nanti udah saya kasih persembahan aja, tapi saya nggak mau melayani Tuhan dulu. Here we see Elisha is not a poor guy. Padahal di kisah ini kita lihat Elisa ini bukan orang yang nggak punya ya. And Elisha is not an ordinary person, he is the 12th person of an oxen. That means he is the supervisor of the previous 11 people who are in productivity. Ya, dan dia juga bukan orang yang nganggur, orang berduit nganggur, nggak. Dia ada duitnya dan juga dia bekerja, dia mengawasi, jadi pengawas atas yang 11 tadi. In verse 20 it tells like this. Dan ayat 20 dikatakan demikian. Elisha was plowing with the 12th team, and Elijah went over to him. Now you have to understand. And he left the oxen and ran after Elijah. Ya, dikatakan Elisa meninggalkan lembu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Tapi dikatakan bahwa ia meninggalkan lembunya dan berlari mengikuti Elia. Hallelujah. Haleluya. Now you see Elisha Nah, kita lihat Elisa, knows the prophet Elijah. dia mengenal Nabi Elia. Sometimes people, Kadang-kadang orang-orang you ask them, kalau ditanya, who is your pastor? What's your pastor's name? siapa nama pendetamu tadi yang di gereja siapa? Oh, he's short and little bit tall, Ya tuh orangnya little bit fat, pokoknya little bit agak slim. gemuk, agak tinggi, agak ini. Tapi ditanya namanya siapa loh? Jawabannya begitu. This is a problem. Nah,
masalah ini. We have to understand. Kita perlu mengerti. We need to know the man of God. Kita harus tahu hamba You Tuhan, need to know your pastor. pendeta kita. You need to know your mentor. Kita perlu tahu mentor kita. Hallelujah. Haleluya. Elijah did not tell, hello, I'm prophet Elijah. No, he did not tell anything. Ya, padahal Elia tidak memperkenalkan diri kepada Elisa. Hey, ini saya loh Nabi Elia. The Bible tells Alkitab katakan Elijah was supervising. waktu itu Elia supervising. Elisa sedang mengawasi. Now let's see the third point. Poin ketiga, Here we see di sini kita lihat Elisha knew who is the prophet, Elisa tahu bahwa Elia adalah nabi and Elisha knows the signs of the prophet. dan Elisa tanpa Elia mengatakan dia udah tahu ini tanda-tanda yang diberikan oleh nabi itu. Many people don't read the Bible and don't understand the signs of the Bible. Banyak orang udah baca Alkitabnya enggak, terus juga nggak bisa baca tanda-tanda. This is the problem. Nah itu bisa masalah. Sometimes pastor is preaching, they are already sleeping. Kadang-kadang pendetanya lagi khotbah, jemaatnya lagi asik, ngantuk. In my wife, my children are disturbing. Lalu kalau di rumah kan ada istri dan My anak husband is ngerecokin, shouting, my ganggu. wife is shouting. Atau oh aduh di rumah suami istri sibuk, mertua sibuk, aduh mendingan tidur di gereja. I hear the wonderful music and worship. Mendingan saya ke gereja ada musik indah. Nice air conditioning, maybe. Aduh AC lagi dingin. Oh, nice, very good. Enak. Time to sleep now. Waduh waktunya tidur padahal pendeta lagi khotbah tuh. It's a problem, many people. Nah itulah banyak orang kadang-kadang seperti itu. Neither the spirit is sensitive, neither the body, physical body is sensitive. Udah rohnya nggak sensitif, tubuhnya juga nggak sensitif. So they don't understand what the pastor is preaching, what the prophet is talking. Jadi nggak ngerti apa yang dikatakan pendetanya, apa yang para nabi bicarakan. Now you see, Elijah, Nah ini kalau kita lihat Elia, when he came, waktu ia datang, he knew about Elijah. Elia itu, Nabi Elia udah tahu tentang Elisa. And Elisha not only knew, Elijah came and put his mantle on Elisha, and Elisha know the sign of it. Ya jadi Elia udah tahu tentang Elisa. Jadi waktu dia datang, dia taruh mantelnya, jubahnya kepada Elisa. Dia udah tahu kepada siapa dia taruh. Dan Elisa yang terima jubah dari Elia udah ngerti maksudnya kalau dikasih jubah itu apa, dia tuh udah tahu. Today, Tanpa kata-kata loh. understand the prophet, understand your pastor, understand what God is talking. Itulah namanya saling mengerti. Sekarang kita harus mengerti juga apa, kalau pendeta kita ngomong apa itu apa maksudnya. Hallelujah. Apa yang Tuhan maksudkan. Hallelujah. Haleluya. Now verse 20 tell like this. Ayat 20 mengatakan seperti ini. Elisha left the oxen and standing there and ran behind him. Ya, jadi Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. And what did he tell? Dan apa yang dikatakannya? Now he tells something. Dia katakan sesuatu. We have to understand. Ini yang harus kita mengerti. When Elijah put the mantle, Waktu Elia taruh jubahnya ke Elisa, Elisha's heart already changed. hatinya Elisa langsung berubah. Now you see in the whole story, Elijah did not tell, hey, you have a prophetic calling, you have a pastor's calling, come on, get ready, you have to fast and pray. Oh, Tahu nggak? Tanpa Elia katakan, oh ya kamu jadi hamba Tuhan, kamu harus puasa doa. Nggak ada satu kata pun, cuma kata-katanya tuh cuma menaruh mantel di Elisa punya tubuh. Now in verse 20 it tells like this. Dalam ayat 20 itu dikatakan demikian. Elijah went into him and he left the oxen and ran after Elijah and said, what did he tell? Let me please kiss my father and mother and then I will follow you. Ya, jadi Elisa ditaruhin mantel, langsung Elisa ngerti itu maksudnya apa. Langsung tanpa suatu conversation dia udah langsung ambil keputusan, dia bilang, "Oke, beri aku waktu, aku mau pamit dulu kepada orang tuaku." In fact, you see Elijah never spoke anything in this conversation. Tanpa satu kata pun diucapkan oleh Elia. Do you understand what God is speaking? Apakah kita mengerti apa yang Tuhan sedang katakan? Or always we wait, let me hear what God speak and then I will do the things.
Ya, atau oh ya nanti saya dengar apa yang Tuhan katakan baru saya lakukan. No. Elijah did not talk anything. Elia tidak mengucapkan sepatah kata, cuman action aja menaruh. When he put the mantle, Saat ia taruh jubahnya, he ran behind Elijah. langsung Elisa pamit kepada orang tua dan mengikuti Elia. Hallelujah. Haleluya. Some people are so lazy. Ada orang-orang males banget deh rasanya gitu. You know, now you have to understand. Nah kita harus ngerti. There are 12 oxen going before, 11 oxen going before Elisha. Di depan Elisa itu kan waktu dia membajak masih ada 11 pasang. And now the last one is going. Dan dia yang ke-12. When Elijah came and put the mantle, Waktu Elia datang dan menaruh jubahnya. and Elijah is called to be a man who is not like lazy, slow, walking like a penguin. No. Elia itu juga bukan orang yang pelan gitu, yang slow, enggak. He is a fast running guy. Dia orang yang gesit. That's why the Bible tells Itu sebabnya Alkitab he katakan ran 40 days. dia lari lah Hallelujah. 40 days, 40 hari. So now you see, Nah sekarang kita he lihat, put the mantle and he just walked away. ya dia taruh mantelnya, jubahnya ke Elisa, nggak berhenti. Langsung dia juga jalan And the lanjut. Bible tells here Elisha ran behind him Dan dikatakan Elisa mengejar di belakangnya. and told him something. Dan mengatakan sesuatu. Now this is the fifth point, yeah? Nah ini poin yang kelima. Number one, first point, Nomor 1 poinnya you can see kita bisa lihat. Elijah is a working person. Oh Elia orang yang rajin, dia seorang pekerja. Number two, he was a supervisor. Supervising is not an ordinary person. That means he's in a higher position. Elisa is Yeah, working. Ini Elisha. dia tahu Elisa ya. Jadi Elisa tahu itu orang yang bekerja. Kedua dia adalah orang yang seorang pengawas, supervisor. Number three, Nomor 3, he can understand the signs of a pastor or a prophet or what God speaks. ya dia bisa mengerti apa yang dikatakan nabi itu. Bukan dikatakan, malah gerak-geriknya oleh nabi itu. Number four, Nomor 4, he ran behind the prophet. dan dia berlari di belakang nabi. That means what? Artinya apa? He left his job, Dia meninggalkan pekerjaannya atau bisnisnya, left the oxen, dia tinggalin and is now running oxennya, behind the prophet. sapinya, dan kemudian dia lari Why he has to run di behind the belakang prophet? Nabi Elia. Kenapa? Because he know that he has to honor the prophet. Karena dia tahu dia harus menghormati Nabi. Hello, itu. hello, hello. Who are you? Why you put this and doing? What you're doing? Come on, come on, come on. Wait, wait, wait. I'm doing some job. Come on, wait. No, he didn't tell that. Ya, dia enggak, oh ngapain kamu kok pergi buru-buru banget, berhenti dulu, saya mau ini dulu. Enggak, dia biarin Elia apa, dia yang kerjain beresin, dia punya semua, dia beresin, terus dia kejar. Sometimes, you know, the Kadang-kadang pastor calls, bahkan orang dipanggil or sama maybe the pendetanya boss calls. atau dipanggil sama bosnya. Yeah, Pak, coming. Iya ntar datang. Coming. Ntar. The pastor or the boss already go and do his job, the job Keburu what he want to give to his staff. pendetanya atau bosnya udah ngerjain And then sendiri. afterwards, after 10 minutes, come. Udah datang 10 menit keburu Ya, udah, Pak. udah beres. Oh, udahlah, I finish. Udah, okay. Udah bye-bye. lah nggak jadi. Thank you. Udah beres. Here you see, Kalau di sini kita lihat Elisha Elisa ini left everything and ran behind him. dia buru-buru tinggal ini tinggal itu beresin, langsung dia kejar. Elisa kan orangnya cepet. Now Elia. you have to understand the fifth point, yeah? Nah poin yang kelima kita perlu He mengerti. honored the father and the mother. Dia menghormati ibu dan bapaknya. Now he ayah tells dan to ibu. Elisha, Dia katakan kepada Elia, first let me go and kiss my father and mother and say goodbye, and then I will come to you. ya pertama saya mau ucap selamat tinggal dulu kepada ibu bapak, baru nanti saya datang padamu. Now you have to understand. Nah kita harus mengerti. Elijah did not talk anything. Elia nggak mengucapkan sepatah kata pun. Who asked Elisha to follow him? Siapa yang minta Elisa untuk ikutin Elia? Now you have to understand. Nah kita harus mengerti. The mantle carries the anointing. Itu jubah yang ditaruh kepada Elisa itu mempunyai pengurapan. Hallelujah. It Haleluya. changed the heart of Elisha. Ya, sehingga itu mengubah hatinya Elisa. Hallelujah. Haleluya. We need to understand. Kita perlu mengerti. You don't need to hear anything from God. Kita tidak mendengar hal-hal dari Tuhan. What is there in the Bible, Apa itu di what is Alkitab, there, you need to understand. itu
kita perlu mengerti. Hallelujah. Haleluya. Here we see, Di sini kita lihat now Elijah tells, Elia mengatakan, go back, ya kembali, but think what I have done to you. tapi pikirkan apa yang telah aku kerjakan bagimu. That is what Elijah talked. Itu yang dikatakan Elia. Elijah did not tell, okay, you have a prophetic calling, okay? Elia nggak katakan, oh ya kamu punya panggilan nabi. You have to do this, you have to do. No, he Kau didn't harus tell lakukan that. ini dan itu. Enggak. He asked permission. I want to honor my father and mother. Ia minta izin untuk menghormati ibu dan bapaknya. Hallelujah. Haleluya. Start your ministry in Jerusalem, then go to Judea, Samaria, and to the globe. Mulai pelayananmu di Yerusalem, kemudian ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Some people forget about what? Jerusalem, their home. Ya banyak orang lupa tentang pelayanan di rumahnya. There was a person in Malaysia. Ada orang di Malaysia, So he complained. jadi dia komplain. Already the pastor accepted that they divorced. Ya, Their pastor. Pendetanya udah terima bahwa mereka tuh udah Because bercerai. why? Kenapa? The wife is very busy with the ministry, forget about making breakfast, lunch or anything for the husband or for the children. Istrinya udah sibuk dengan pelayanan dan akhirnya udah nggak urusin rumah tangga. Here what does Elisha do? Di sini apa yang dilakukan Elisa? Let me go and kiss. That means say goodbye. Ya biarkan saya minta izin dulu kepada my orang dad and tua mom. saya. Hallelujah. Haleluya. Now the sixth point, let's see. Nah poin yang keenam, He took the oxen dia ambil itu lembunya and the yoke. beserta dengan kayu untuk Okay, let's membajak see the itu. verse 21, okay? Kita lihat baca ayat 21. He returned from following him and took the yoke of the oxen and killed them and boiled the flesh with the instrument of the oxen and gave to the people, and they ate. And then he rose up and went after Elijah and what? Served him. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu yang dia punya tadi, menyembelinya, memasak dagingnya dengan bajak lembu serta kayu api sebagai kayu apinya. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya Elia. Hallelujah. Haleluya. Here, what you see, Di sini apa yang kita lihat? he stopped his business. Dia langsung berhenti bisnis. In other words, he destroyed the foundation of the business. Ya dia langsung berhenti benar-benar dari akar dari bisnisnya, yaitu membajak. He broke the yoke. Kayu bajaknya udah dipatahkan untuk kayu api, And he cut his dan sapinya oxen. udah dimasak And he cooked and gave to everybody. dan dimakan oleh semua orang. No more yang di situ. oxen to do Gak the ada job. lagi lembu, gak ada lagi kayu bajak untuk bekerja. Untuk Sometimes bisnisnya. people when they come for ministry, Ada orang-orang yang kadang-kadang memang udah dipanggilin untuk they pelayanan, want to do the business also. tapi masih saya mau lakukan ini, lakukan itu. Remember this, I don't say that you should not do business. Ya saya nggak katakan orang kau boleh bisnis, ini It depends panggilan upon berbeda. your calling. Tergantung panggilannya. Paul was doing business and was doing ministry. Kalau ke Paulus contohnya, dia masih jadi tukang tenda tapi sekalian juga pelayanan. But Peter left everything and he came to the ministry. Tapi Petrus dia juga meninggalkan kapal dan ikan dan jalanya dan langsung ikut masuk dalam pelayanan. That's why he asked Jesus, Itu sebabnya dia Petrus tanya kepada we Tuhan left Yesus. everything and came, what do we get? Kita udah tinggalin semua dan ikut engkau, apa yang dapat kita peroleh? He will compensate. Pasti Tuhan akan But depends kompensasi. upon your calling. Jadi semua ini tergantung dari panggilan kita. So if God has called you for Kalau full-time Tuhan ministry, udah panggil kita untuk pelayanan full time, don't pelayanan run for penuh, business. jangan lari ke sana kemari untuk Or bisnis. in other words, don't look at the world. Atau dengan kata lain, jangan lagi cari Your dunia. source is God. Kita hanya fokus kepada Tuhan Hallelujah. yang untuk Let- panggilan itu ya. Let's see the next point. Jadi poin yang berikutnya, So Elijah, what did he do? apa yang dilakukan Elia? He went away, Dia pergi and Elisha dan Elisa went to him. pergi Point number 7, kepadanya. he became the prophet's assistant. He became the Elijah's assistant. Ia pun menjadi asisten dari Elia. Hallelujah. Haleluya. So we see here, Jadi kita lihat di sini Elijah Elia is a powerful person. adalah orang yang penuh kuasa And Elisha, dan Elisa he was a
ordinary person, yang tadinya orang biasa, but nothing involved in the ministry. yang nggak terlibat dalam pelayanan, dia pembajak sawah. But he's working. Dia bekerja, He's having a business. dia punya bisnis. He left everything. Karena panggilannya, And akhirnya they dia tinggalkan followed semuanya. Elisha. Dan dia mengikuti Elia. And the Bible tells, Dan Alkitab mengatakan, when he washed and when he ate, he washed water for his hands. ya saat Elia mau makan, Elisa mencuci tangan buat Elia. To get a double portion, Untuk memperoleh berkat double. you have to leave your job. Bagi mereka yang panggilan seperti ini, harus tinggalkan pekerjaan. Hallelujah. Haleluya. Forget about your past. Lupakan tentang masa lalumu. Honor your parents, your family. Hormati orang tuamu, keluargamu. And follow the prophet, follow your pastor, follow Dan your ikuti mentor. mentormu, pendetamu, profetmu. And then God will bless you a double Dan portion. Tuhan akan memberkatimu berkat double. Hallelujah. Haleluya. When God gives, Saat Tuhan memberi, nobody stops. tidak ada yang bisa But menghentikan. when God stops, Tapi saat Tuhan menghentikan, nobody can give. nggak ada yang bisa memberi. He wants to give a double portion this year. Tuhan ingin memberi berkat double tahun ini. Your circumstance and situation doesn't stop you. Situasi dan kondisimu tidak menghentikan. Elijah did 14 miracles. Elia melakukan 14 mujizat. And Elisha did only 27 miracles. Dan Elisa melakukan 27 Now what happened? mujizat. After 27 miracles, Elisha died. Setelah Elisa melakukan 27 mujizat, ia meninggal. Where is the 28 miracle? Padahal dia harusnya kalau katakan double kan 14 kali 2, mestinya 28 mujizat. So Elisha was put in the tomb. Inilah yang terjadi kemudian. Elisa mati dan ia dikubur. One day what happened? Sehingga suatu hari terjadi apa? People were carrying a dead body. Ada orang yang meninggal lagi dipanggul, And they saw digotong ya sama beberapa orang. an army coming. Tiba-tiba ada satu tentara musuh atau apa datang. And they throw the body into Dan Elisha's mereka tomb. ketakutan, itu mayat yang lagi digotong dilempar dan pas jatuh di kuburannya Elisa. You know what happened? Dan apa yang terjadi? The dead body, Orang mati yang udah mati when ini it tubuh touched jasad the mati. dead bones of Elisha, Saat kebetulan masih ada tulang-tulangnya Elisa di situ, saat dia menyentuh tulang-tulang Elisa, the dead body came alive. orang mati itu hidup. Hallelujah. Hidup kembali. Haleluya. Itulah You mujizat need to ke-28. understand. Jadi kita perlu mengerti Whatever God speak, apa yang Tuhan udah janjikan dan whatever katakan, God you ask, apapun yang pernah kita God mintakan, gives a double portion. ini saatnya Tuhan memberi Your berkat double porsi. your situation might look dead like the dead body, Mungkin situasimu kelihatan seperti mati, seperti kayak tubuh yang mati itu tadi. the dead bones of Elisha carry the anointing still. Tapi tulang Elisa yang mati masih ada pengurapannya. Hallelujah. Haleluya. Today, Hari ini God is going to give you double portion. Tuhanlah yang akan memberimu berkat double. Whatever is your problem, Apapun masalah yang engkau sedang hadapi. Corona or Corolla, Corona kek, Corolla kek, or recession or repression, atau resesi atau represi, or whatever it is, apapun itu, don't worry about that. jangan khawatirkan. Hold on to God. Terus pegang Tuhan. These 7 points, don't forget. Jangan lupakan 7 poin yang kita pelajari hari ini. We're going to pray now Mari kita berdoa that God gives a double portion for you. supaya Tuhan yang memberi berkat double bagi Shall kita. we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, let Yesus. your power, let your anointing Tuhan, come biar down on your people. kuasa pengurapanmu tercurah atas umat. Oh Lord, touch them, heal them, and Tuhan, deliver jamah, them. bebaskan mereka Tuhan, sembuhkan mereka. today- Hari ini Maybe somebody is sick. mungkin ada yang sedang sakit. Touch them and heal Oh them and Tuhan, deliver them. jamah, sembuhkan mereka Tuhan, bebaskan. Because, Karena Tuhan, Lord, you are a God of perfection. Engkaulah Tuhan yang sempurna. The devil can give any kind of problem, any kind of disease. Iblis mungkin memberi segala sakit, penyakit dan masalah. But you're the God who heals. Tapi Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan. Everyone right now, Setiap orang saat ini hear this sound. yang mendengar, Oh, let your anointing Ibadah come ini. down on them and touch them and heal biar them. pengurapan Tuhan tercurah dan jamah mereka demi nama Tuhan Yesus. Bless them, Father. Oh, berkati Things mereka. which are blocked in their life Hal-hal yang memblok kehidupan be mereka changed in the name of Jesus. diubahkan demi nama Tuhan Oh, Yesus let a Kristus. double portion of anointing come down on them. Biarlah pengurapan double porsi tercurah atas umatmu. Elisha was talking to kings.
Elia berbicara kepada raja-raja. Elisha was mentoring the prophets. Elisa mementor nabi-nabi. Whatever Elijah did, Elisha Apapun did, yang dilakukan oleh Elia, Elisa and he did melakukan. even double. Bahkan double. Today, Hari ini, Lord, I pray that Tuhan, aku berdoa. you bless your people, Oh, berkati umatmu. anoint them, Urapi mereka. or give them a double portion of the blessing. Beri mereka berkat double. Maybe they because of the corona or whatever, they lost all that business, all Mungkin profits. karena corona mereka telah merugi, telah kehilangan pendapatan mereka. But you shall give them a double portion. Tapi Tuhan, kami mohon berilah double porsi. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya In bagi the mighty name of Jesus. demi nama Tuhan Yesus yang Oh besar. Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen. Amin, Amen. amin. God bless you. God Tuhan bless Yesus you. memberkati. Hallelujah. Haleluya. Let's receive the blessings of God. Mari kita kedangkan tangan dan terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat the Abraham, blessings of Isaac, berkat Ishak, and let the blessings of Israel berkat Israel be to every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and give you a double portion dan memberimu double porsi. and accomplish what God has designed in your life. Dan biarlah engkau mencapai apa yang Tuhan telah desain untuk hidupmu. Let the love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di the grace surga, and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, the leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, which in every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh dunia until Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen. Amin, Amen. amin. God bless you. God bless Tuhan Yesus you. memberkati. Remember, Ingat, double portion. double porsi. Don't look at your past. Jangan lihat masa lalu, Look at your future. lihatlah masa depan. God bless you. Tuhan Yesus berkati. We love you. Kami mengasihimu.